come over and then you will preach in Indonesia. Oh no. So that it's okay. Yeah, I will. You use this one. Yeah, yeah. Thank you, Pak Sam and Ibu Ruth and all the leadership here. Thank you very much for this invitation of allowing me to share the Word of God with you. Pastor, I can't speak Indonesian, you know. Okay. I can only say makan nasi, kopi, minum teh, you know. Yeah. Tuhan memberkati. Makin banyak, that's more. Yeah, learning from you. So, if you know my husband, this is Albert Isaac, right? So, this The is Indian guy. the Indian guy. Yeah. So, my husband's family come from India. My family come from China. We meet in Malaysia. So, when you mix Indian and Chinese, you get latte. It's cafe latte. This is Zoe, she's so beautiful. So in Indonesia, she's Indonesian. In Philippines, she's Filipina. In Malaysia, she's Chindian. Or even people might think she's Malay. In Thailand, she's Thai. In America, she's Hispanic. So she can fit into all these different cultures. God is great. So my husband is preaching in Hills. Castle Hill, right. And he said that he would like me to introduce to you his book. I know some of you have gotten his book, but if you haven't gotten one, it's available. We have 7 copies left, and it's $10 per copy. This was written at a point of our lives where we had so many hardships. How many of you have had hardships? Berapa banyak saudara yang mengalami kayak beban berat dalam hidup ini? Yeah. So we had the hardship of a church being burned down. Kita punya kesulitan hal yang burden yang berat itu adalah waktu gereja kita terbakar. I almost lost my life giving birth to my beautiful latte. Saya hampir saja meninggal waktu saya melahirkan anak saya yang paling kecil ini. And I had a lot of challenges raising my daughter whom I gave birth at 7 months. Ya. Saya banyak sekali tantangan untuk membesarkan anak yang lahir waktu itu hanya 7 bulan. So my husband and I have been through a lot of hardships in life. But one thing we know is that God has never left us, but He's been faithful to see us through. Suami saya dan saya mengalami banyak tantangan, kesusahan dalam hidup, tetapi satu yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan selalu menyertai kami dan selalu bersama kami di dalam segala sesuatu yang kami lalui. When I saw that song, the lyrics of the song, it says, "There's no one that can help me but God." Saya waktu lihat ada lagu yang menyatakan bahwa tidak ada yang dapat menolong saya kecuali Tuhan. Amen. That was how we felt. Pada waktu itulah yang kami rasakan. And that's when this book came out. Inilah yang membuat suami saya menulis buku ini. So, to this evening, I want to share with you about leaving old cultures behind. Hari ini saya rindu membagikan dengan tema meninggalkan semua culture, semua adat istiadat yang lalu di belakang. Let's go to God in prayer. Mari kita berdoa. My Father in heaven, Bapa surgawi, You are God and You alone are the Creator God. Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu. I ask that You will think through me and speak through me. Saya memohon kiranya Engkau berbicara melalui saya dengan pikiran saya dituntun oleh-Mu. So that Your people might be blessed. Supaya anak-anak-Mu, orang-orang-Mu
diberkati. and you get all the glory. Dan engkau mendapatkan semua kemuliaan. In Jesus' name I pray. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. I want to talk about replacing old culture with kingdom culture. Saya rindu ingin membagikan untuk kita meninggalkan culture. Artinya culture itu adat istiadat yang bukan dari Tuhan, digantikan dengan kerajaan sorga punya culture. Ya. So what is culture? Apa itu culture? Culture is the way of life. Culture is cara hidup kita. According to the Chinese culture, we eat with chopsticks. Culture-nya orang Chinese kita makan dengan chopstick. My husband has an Indian culture. Suami saya punya Indian culture. When he eats banana leaf rice with lots of curry, he uses his hands. Waktu dia makan dengan daun pisang, ada kari, dia pergunakan jari-jarinya. So when my husband and I joined together in holy matrimony, when we got married, my father-in-law said to my husband, Albert, you're marrying a Chinese. Okay. Waktu kami ada hari pemberkatan, mertua saya katakan kepada anaknya Albert, kamu menikah orang Chinese. Get ready to drink a lot of soup and use a lot of toilet paper. Ya, mesti siapkan untuk makan banyak sup dan pakai toilet paper untuk lap keringatnya. So, God's culture is actually God's word. Culture-nya Tuhan adalah firman Tuhan itu. So if we want to know the culture of God, we must look into the word of God. Kalau kita ingin melihat culture-nya Tuhan, kita harus baca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan. Not only read the word of God, but follow what the word of God says. Bukan saja hanya membaca, tapi ikutin atau laksanakan, lakukan firman itu dalam hidup kita. Jesus said, Tuhan Yesus berkata, there is only one thing that can nullify the word of God. Hanya satu hal yang bisa Nullify. What's that? Nullify means cancel. Oh, hanya satu yang bisa cancel Kuasa firman Tuhan. kuasa firman Tuhan. And the only thing that can cancel the firman Tuhan is tradition. Yang bisa cancel firman Tuhan adalah tradisi. Let's look at Mark chapter 7. Mari kita lihat Markus pasal yang ke-7. Verses 1 to 5. Ayat 1 sampai ke 5. The Pharisees and some, Pastor, why don't you speak in Indonesian when you read it? Yeah, I read it, yeah? Yeah. Don't need to double, yeah? Yeah, no need to Yeah, double. yeah. Are you all doing good? Everybody okay? Yes. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi itu seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita?
tetapi makan dengan tangan najis. Now we look at verse 8, the reply of Jesus. Ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Look at verse 9. Yesus berkata pula kepada mereka, sesungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Now look at verse 13. Ayat 13. Dengan demikian firman Allah kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. So Jesus was rebuked by the Pharisees and the teachers of the law because his disciples did not wash their hands before they ate. Tuhan Yesus dituduh dan dimarahin atau dibicarakan di belakang oleh orang-orang ahli Taurat, ahli Farisi, karena murid-muridnya itu makan tidak mencuci tangan. You might say, to wash hands is good before eating because it's part of being hygienic. Kita bisa katakan mencuci tangan sebelum makan itu bagus karena itu adalah bagian daripada kebersihan. But the Pharisees were not talking about keeping hygiene. They were talking about ceremonial cleansing, a tradition they followed. Mereka bukan bicara soal kebersihan, yang mereka bicarakan adalah upacara bagaimana mencuci tangan itu. I've been to your toilets. You have a signboard that teaches you how to wash your hands. You use a lot of soap, you lather this way, this way, this way, this way, and then you use running water and clean your hands. Kita semua ada di toilet itu mengajarkan kita bagaimana cuci tangan dan dengan air dan sabun, itu semua itu diajarkan, itu kebersihan. But what is ceremonial cleansing? Apakah arti daripada upacara kebersihan itu? Cleansing itu kayak pembersihan itu. So before meals, what they need to do is to take a pitcher of water and pour it from the fingers, from the bottom of the finger right to the top, and then you turn it your hand this way and let the water drip down from your wrist. Okay. Caranya namanya seremonial kebersihan, itu upacara kebersihan dalam mencuci tangan itu. Taruh tangan begini, air dibuang begini, sesudah itu dibalik begini, sehingga itu baru disebut bersih. So right hand, left hand. Tangan Right kanan, hand, left tangan hand. kiri. Tangan kanan, tangan kiri. If you ask a doctor, he will say that's not the way to wash your hands. Kalau dokter katakan bahwa itu bukan cara engkau mencuci tangan untuk kebersihan. And the idea of uncleanliness, according to the Pharisees, is that if a woman has a period, she's unclean. Dan menurut orang Farisi, kalau seumpama kalau seorang wanita ada masa period itu dianggap tidak bersih. Therefore, she must go through the ceremonial cleansing. Oleh karena itu dia harus melalui upacara pembersihan itu. Jesus was rebuking the Pharisees and the teachers of the law for upholding ceremonial cleansing above the hygienic cleansing of hands. Ya, Tuhan Yesus rebuke, artinya Tuhan Yesus memarahi, menegur mereka karena mereka lebih pentingkan upacara kebersihan itu daripada kebersihan itu sendiri. So you can see how traditions can keep people in bondage. Kita harus penuh kesadaran bahwa tradisi itu bisa mengikat kita di dalam satu ikatan. So if a tradition causes us to walk away from the power of the Word of God or to walk away in our relationship with Jesus, we should leave that tradition alone.
Kalau tradisi itu membuat kita menjauh daripada apa yang Tuhan mau, yaitu hubungan yang intim dengan Tuhan, kita perlu meninggalkan tradisi yang tidak berkenan itu. How do we leave old traditions aside? Bagaimana kita bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tradisi itu dikesampingkan? We need to adopt God's kingdom culture with a renewed mind. Kita harus menerima culture-nya Tuhan dengan pembaharuan pikiran kita. Romans chapter 12 verse 2. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua, bisa kita baca? Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So it's important that as children of God, we follow the will of God. Sebagai anak-anak Tuhan, ini penting sekali kita mengikuti kehendak Bapa. When I was a Taoist come Buddhist, I worship the gods my mother taught me to worship. Waktu saya orang Tao dari grupnya Buddhis, saya mengikuti dan menyembah apa yang diajarkan mama saya untuk menyembah dewa-dewa. I was taught to have ancestral worship. Saya juga diajarkan untuk menyembah dewa, nenek moyang. Yeah. Ya. So during Qingming, you know what Qingming is? Pada waktu Qingming, I used to go to the grave, clean up the grave, and then put the chicken there, put 3 cups of wine, 3 cups of Chinese tea, 4 oranges, 4 apples, and we worship our nenek moyang. ya, pada hari raya Qingming, saya ke kuburan, bawa ayam, bawa buah, bawa tea, bawa semua, ya, untuk menyembah nenek moyang. And then we burn joss paper and we pray to them. Kita bakar hiau, habis itu kita berdoa. And my mother used to make me burn Hell Bank note. 1 note is 100,000 units. Wah, mama saya sudah suruh pegang uang banknya, itu namanya uang neraka punya, itu untuk dibakar. 1 lembar itu 100.000. So we bakar 1 whole bank. Kita bakar sebuah bank itu. I think in hell there is a big inflation. Saya percaya di neraka sudah inflasi tinggi di sana. So after that, when we finish, when everything is burnt, we carry the chicken and the apples and the oranges, we pour out the wine and the tea, we go to the next kubur and we again arrange. They all share the same chicken. Nah, sesudah selesai di satu kubur, bawa semua ayam, buah-buahan itu, sesudah itu pindah ke kuburan lain dan mereka makan ayam yang sama. Then at the end, we take the chicken home. My mother boils it in hot water, we eat the chicken. Dan sesudah itu kita bawa pulang, mama saya rebus di air panas, kita semua anak-anak makan ayam itu. Did you do that before? Ya, pernah lakukan itu dulu. Tidak masuk akal. Ya. So, I realized that as a child of the living God, we are not meant to worship our ancestors. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu sekali tekan, kita tidak boleh menyembah roh-roh nenek moyang kita. We are to worship God Almighty. Kita seharusnya hanya menyembah Tuhan Almighty, Tuhan Maha Kuasa, And to honor our parents. dan menghormati nenek orang tua kita. So I told my mother wasn't a Christian. So I became a Christian first.
Mama saya bukan orang Kristen. Saya menjadi orang Kristen pertama. So when I told God, I want my mother to get saved. Saya juga kasih tahu kepada Tuhan, saya rindu mama saya juga kenal Tuhan. God said, you must be light to her. Dan Tuhan katakan, engkau harus menjadi terang bagi dia. So what I did was, I sought to love my mother the way God loved me. Dan saya mulai belajar dan mencari bagaimana mengasihi mama saya sebagaimana Tuhan telah mengasihi saya. So I told my mother, Ma, I'm now a Christian. I cannot pray to all these ancestors anymore. Saya mulai katakan kepada mama saya, Mama, saya tidak bisa, saya sudah orang Kristen, saya tidak bisa lagi menyembah arwah-arwah nenek moyang kita ini. And my mother was shocked. She said, huh? Mama saya kaget, hah? If you don't pray to me after I die, who's going to make sure I will get to heaven? Ya, dibilang kalau engkau tidak berdoakan saya sesudah saya mati, siapa yang bawa saya ke sorga? Because in Taoism, after a person dies, they start in hell. Kalau di kepercayaan Tao bahwa kita mati itu mulai dari neraka. And then the living must pray for them to come out of hell and pay their way out in order to go to heaven. Ya, untuk supaya dia bisa naik, orang yang hidup harus berdoa dan bayar harganya apapun untuk supaya dia bisa keluar dari neraka menuju ke surga. So I told my mother, Ma, that's the beautiful thing. In Christianity, you don't have to depend on anybody. Jesus will take you to heaven. Amen. Ini yang indahnya kalau di dalam kepercayaan orang Kristen bahwa tidak butuh siapapun yang membawa kamu ke surga, hanya Tuhan Yesus sudah bayar harga untuk you bisa bayar masuk ke surga. I told my mother, if you believe in Jesus, He becomes the passport for you to enter heaven. You don't have to do anything. Jesus did everything for you. Saya sampaikan kepada mama saya bahwa Tuhan Yesus itu adalah paspor untuk membuka jalan dan bisa membawamu masuk sampai ke surga. Engkau tidak membutuhkan siapa-siapa dan tidak membutuhkan ini. Ya. So that was the beautiful part. I told my mom, while I'm living, Ma, I will treat you well. Why must I burn a big car to your name? Why must I burn a big house for you after you die? While you are alive, I should honor you. And this is what Jesus has taught me. Tuhan Yesus ajarkan saya dan saya mau lakukan, saya mengasihi dan menghormatimu. Mengapa saya harus bakar itu mobil dari uang-uang itu dan rumah dari uang-uang itu untuk menyenangkanmu? Tuhan Yesus mengajarkan saya untuk mengasihimu. So I started honoring my mother even more when she Saya was alive. mulai mengasihi dan menghormati mama saya lebih lagi. So I started to sow seeds to my mom about the kingdom of God. My mom was an illiterate. She was born in China in the year 1922. Mama saya tidak buta huruf, lahir di China tahun 1922 dan saya mulai belajar untuk memberikan dia kingdom punya, kerajaan sorga punya nilai-nilai kepadanya. And my mother received it very well. Mama saya terima dengan baik. Because it made sense. Karena membuat dia makin mengerti, oh masuk akal. If a tradition does not make sense, it becomes nonsense. Kalau tradisi tidak ada sense, itu akhirnya jadi nonsense, bukan? So I told my mother, that which is nonsense, Ma, don't do anymore. Throw it aside. Saya katakan, Mama, buang yang tidak nonsense itu, buang saja. Ikutin saja yang benar. So I told her, Ma, I honor you, but I will worship God. Saya katakan kepada Mama, saya menghormatimu, tapi saya hanya menyembah kepada Tuhan.
So I said, Mama, why don't you join me, Ma? We both worship God. Saya bilang, Mama, mari join saya, kita sama-sama menyembah kepada Tuhan. And true enough, my mother became a Christian. Puji Tuhan, benar, mama saya menjadi orang percaya. Jesus was so good because she received healing from him even without medication, Pastor. Wow. 2 weeks, doctor said, I give you 2 weeks, your mother will go, because she stopped eating, she stopped sleeping. But God healed Waktu her. mama saya sakit, menurut dokter tinggal 2 minggu untuk hidup, ya. Dan dia sudah tidak bisa makan, sudah tidak bisa tidur lagi. Tetapi Tuhan Yesus jamah, dia hidup kembali. Praise God. Puji Tuhan. My mother turned to Jesus when she was 73 years old. Mama saya datang kepada Tuhan Yesus pada waktu dia berumur 73 tahun. After she became a Christian, she started witnessing or started evangelizing her friends that were her age. Waktu dia terima Tuhan Yesus, dia mulai membagikan Injil Kristus kepada teman-teman sebayanya. She was not as fast as before. She couldn't walk as fast. My mom didn't know how to drive. We were always the drivers in her house. But she will pick up the phone and she will call her friends and talk to them about Jesus and tell them that Jesus raised her from the dead. Dia tidak bisa nyetir mobil, ya, tetapi dia selalu ambil telepon untuk menelpon telepon teman-temannya, katakan bahwa Tuhan Yesus bangkit dari hidup. One of her friends, an 80-year-old lady from China, gave her life to Jesus. Temannya berumur 80 tahun memberikan hidupnya untuk Tuhan Yesus Kristus. My mother prayed with her on the phone. Mama saya berdoa melalui telepon. All of you have a ministry to reach out to your friends and your relatives. Amin. Kita semua punya pelayanan, yaitu membawa berita Injil keselamatan itu kepada keluarga teman kita, keluarga dan teman kita. Amin. Jadi daripada ngomong yang gak karuan, mendingan telepon ya. Bisa nggak mulai sekarang? So the phone is made to good use. Berita melalui telepon itu, good news, berita baik, kabar baik itu. The second culture I want to talk about is the culture of our language. Oke, culture yang kedua yang perlu kita bicarakan adalah bagaimana adat istiadat kita berbicara. Proverbs chapter 18 verse 21. Amsal 18 ayat 21. Iya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. So life and death is found in the power of the tongue. That means whatever we say when we are angry, when we are sad, when we are happy, the words that we speak will form our future. Apa yang kita katakan, apakah kita dalam keadaan marah, sedih, ataukah dalam keadaan apapun, apa yang kita katakan akan terbentuk dan itu akan menjadi masa depan kita. So we need to be careful how we speak. Kita perlu hati-hati dengan apa yang kita katakan. When I was a little girl, my aunt lived behind our house. Waktu saya masih kanak-kanak, tante saya, ai saya, tinggalnya di belakang saya. I can remember my aunt would always curse at us when we go to her house. Oh, saya punya aunty ini suka menyumpahin kami ke anak-anak pada saat kami pergi belakang rumahnya. I didn't like to go to her house because when I go to her house, she says a lot of curse words. Pada waktu kita ke rumahnya, saya nggak suka ke rumahnya. Pada waktu pergi dia selalu menyumpahin kita anak-anak.
So I asked my mother, what do these words mean? Oh, waktu itu saya tanya kepada mama, apa arti dari kata-kata ini? My mother said, these are words big people speak when they are angry. Oke, ini adalah kata-kata adalah orang-orang besar berbicara pada waktu mereka marah. So I said, when I'm big, I can also speak like that when I'm angry. Saya katakan, kalau saya sudah besar, saya bisa bicara seperti demikian kalau saya lagi marah. My mother did not answer me. Mama saya tidak jawab saya. But when I grew up, I understood the meaning of those words. And I thought, what kind of stupid way of speaking is this? It doesn't bring any good. Waktu saya mulai mengerti, mulai besar dan mengerti dan bilang, apa arti dari kata-kata ini dan mengapa kata-kata ini dikatakan dan tidak bagus sekali kata-kata ini. But the Bible tells us to be careful what we say because the tongue has the power of life and death. Firman Tuhan katakan kita harus hati-hati dengan kata-kata yang kita katakan karena lidah kita punya kuasa di dalam hidup kita. We can speak life or we can speak death. Kita bisa berbicara kehidupan atau kita bisa berbicara kematian. I grew up with a community of people who like to use the word die lah, ayo, die. Saya kehidupan di keluarga atau di lingkungan yang setiap kali selalu aduh mati saja. If they forgot to take their wallet when they went out of the house, ayo, die. Kalau lupa atau lupa dompet langsung bilang aduh mati aja. If something fell on the ground, ayo, die. Waktu apa saya jatuh langsung berteriak aduh mati aja. Memang itu kebiasaan dari kita kan, aduh sekali mau mati gitu loh. Kan sering kan kita tanpa kita sadari. So the question is, do you really want to die? No. Pertanyaannya, apakah engkau mau mati? Tidak. Then why say die? Dan mengapa kita katakan mati? That's right. That's why we need to change our habits with renewing our minds. Oleh karena itu kita perlu merubah kebiasaan kita dan rubahlah cara berpikir kita, pikiran kita. Amen. Amin. So I decided in my life I will not curse my family. Saya mengambil keputusan di dalam hidup saya untuk tidak mengutuk keluarga saya. When I was 5 years old, I went to kindergarten. Waktu saya umur 5 tahun, saya pergi ke taman kanak-kanak. One day after exams, I scored the second in class. Pada satu waktu saya dapat nomor 2 di nilainya. So I won a book from the school. Saya mendapatkan hadiah dari sekolah. So my father came back from work. Papa saya pulang dari kerja. I ran out of the house and said, "Pa, I'm second in class today. Look, I got a present, a book." Waktu saya masih kanak-kanak, waktu Papa pulang, saya lari dan saya bawa buku. Saya katakan, Pa, saya dapat nomor 2 dan inilah buku hadiah saya. My father looked at the book. He looked at me. Why not number 1? Why so stupid? Waktu Papa lihat saya, langsung lihat bukunya, dia bilang, kenapa tidak nomor 1? Kamu goblok. Anybody knows what I'm talking about? Yes. So I thought, memang I'm goblok. So the next year, I did badly in school because I'm goblok. Pada waktu itu saya setahun depan tidak bagus di sekolah karena itu tertanam dalam pikiran saya bahwa saya goblok. In my second year in school, I got number 31. Waktu di kelas saya di tahun kedua saya nomor 31. I thought I could fail in style. Iya, saya rasa saya apa?
Gagal. Gagal. Saya gagal. So words have power of life. Kuasa dari kata-kata kita. Kata-kata kita punya kuasa. Then when I was in year 6, my Waktu saya father, umur di kelas 6, yeah, my father passed away. waktu kelas 6 papa saya meninggal. And I thought to myself, my mother is an illiterate. My brothers and sisters have their own life. I better study hard. Waktu saya kelas 6, papa meninggal, mama saya tidak buta huruf, dan kakak ini tidak ada, mereka punya hidup sendiri, jadi saya mesti belajar sungguh-sungguh. Because my way out of this life is through my education. That Saya was my punya jalan conclusion. keluar dari hidup adalah melalui pendidikan saya. So I started doing well in math. Saya mulai belajar dan akhirnya doing well dalam matematika. In year 8, I became the best student in math. Waktu umur kelas 8, saya menjadi murid nomor 1 di matematika. So I am not goblok. Saya katakan saya tidak goblok. Turn to your neighbor and say, you are not goblok. You are not goblok. Turn to your neighbor and say, you are wise. Ya, engkau adalah, ya, engkau pinter, engkau, ya. Say with me, I am wise. Wise, ya. Say with me, I'm healthy. Saya healthy. Say with me, I am wealthy. Say with me, as the child of God, Saya sebagai anak Tuhan. I am wise. I'm healthy. I am wealthy. I have a purpose. Saya ada tujuan. I will fulfill God's will. Saya akan berpikir, ya sudah tahu itu. Sudah tahu ya? You see, it's important to leave aside the old culture to take on the culture of the Word. Harus tinggalkan culture lama kita, adat istiadat yang tidak benar, dan terima firman Tuhan yang adalah culture kerajaan sorga. The final culture I want to talk about, the culture of forgiveness and freedom. Oke, culture yang saya ingin bicarakan yaitu culture pengampunan dan kemerdekaan. John chapter 8 verse 36. Ya, Yohanes pasal 8:36. Ya. I just kind of like move and fast forwarded my notes a bit. It's okay. Ya. Yohanes pasal 8 8 ayat 36. Okay, Pastor, you Yeah. I read here 36 katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. So we have Jesus who set us free. Kita ada Tuhan Yesus yang memerdekakan kita. We have Jesus who's forgiven us of our sins. Tuhan Yesus sudah mengampuni semua dosa kita. Therefore we can forgive others. Oleh karena itu kita dapat mengampuni orang lain. When my children were young, Waktu anak-anak saya masih kanak-kanak, when they were born, they were so cute. waktu mereka baru lahir, mereka sangat cute sekali. Lucu-lucu. Up till about 4 years old. Waktu sampai umur 4 tahun. After that, they smell a bit different. Waktu mereka sudah mulai berbeda, baunya berbeda. Yes. And then they are pet cute from 4 all the way to about 10, 11. Waktu mereka tetap lucu-lucu antara 4 sampai 10 atau 11 tahun. Then when they hit 12 years old, something wrong is in their head. Pada waktu mereka umur 12 mulai terjadi sesuatu di pikiran mereka. I was thinking, what happened to my children? Saya berpikir, apa yang terjadi dengan anak-anak saya? They were so cute. Mereka sangat lucu sekali. Then suddenly so stupid.
Karena tahu-tahu jadi goblok, bukan apa, bodoh-bodoh. Ya. Yeah. Making stupid decisions. Making, Not that they are stupid, but they're in the process of learning in life. So they will make stupid decisions. Ya, mereka mulai melakukan kesalahan-kesalahan yang bodoh karena mereka dalam proses untuk belajar. So I prayed to Jesus. Saya berdoa Tuhan Yesus. Lord Jesus, why are my children like that? Tuhan Yesus, kenapa anak-anak saya jadi begini? And then Jesus said to me, Tuhan Yesus jawab ke saya, do you remember how you were when you were 12 years old? apakah engkau ingat waktu kamu berumur 12? I said, Jesus, don't remind me. Saya katakan, oh Tuhan Yesus, jangan ingatkan saya. Because I too was doing foolish things. Karena saya pun melakukan hal-hal yang bodoh. Then I realized that as a child of God, I should promote forgiveness and freedom for my children by understanding where they are at. Sebagai anak Tuhan, saya harus melakukan pengampunan kepada anak-anak saya di dalam keadaan mereka umur sebegitu. I must walk with them and love them through their journey of finding truth in their life. Saya berjalan bersama-sama dengan mereka supaya mereka menemukan kebenaran dalam hidup mereka. I cannot expect a 12-year-old to behave like a 35-year-old. Saya tidak bisa mengharapkan anak-anak yang umur 12 punya cara berpikir seperti orang 35 tahun. Because children are children, they need guidance in life. Karena anak-anak adalah anak-anak, mereka butuh tuntunan dalam hidup. So I needed to say, it's okay if they do silly things. Dan saya mulai mengerti bahwa biarlah kalau mereka melakukan kebodohan-kebodohan itu. Family shame is not an issue. Hal keluarga punya hal, nama baik itu bukan hal yang penting. You see, I had some church members. There was one day my daughter came to church. Ya, saya punya anggota gereja di Kuala Lumpur datang dengan daughter saya. My daughter came to church with colored hair, blonde. Anak perempuan saya datang dengan rambut yang dicat ada blonde. Rambut saya hitam. Rambut saya hitam. Rambut suami saya hitam. Rambut saya hitam, rambut suami saya hitam. Tapi kerana dia sudah tua, ada yang kelabu. Karena dia sudah tua, sudah mulai ada putih-putih. Ya. Dan she came with black fingernails. Dia datang dengan nail yang ada hitam, warna hitam. The bibir was hitam also. Bibirnya ada warna hitam juga. Lipstiknya hitam. Kemudian matanya hitam juga. Matanya hitam juga. Dilukis hitam-hitam, kayak orang Arab, hitam begini. Seperti orang Arab, hitam semua. So I looked at my daughter. I said, "What happened?" Saya lihat kepada dokter, saya katakan, apa yang terjadi? So one church member came. Salah satu anggota gereja datang. And this church member has no children. Anggota gereja ini tidak punya anak. She said, "Pastor, can I talk to you?" Dia datang ke saya dan dia bilang, "Pastor, bisa saya bicara denganmu?" I don't like this kind of questions. Saya nggak suka pertanyaan yang kayak gini. So I said, "Yes, sister." She said, "Did you see your daughter?" Dia bilang, "Sister, apakah lu lihat lu punya anak perempuan ini?" I said, "How not to see my daughter? I live in the same house with her." Bagaimana saya tidak melihat dia? Saya tinggal bersama dia. Her eyes are so black. Oh, matanya terlalu hitam. The fingernails are black. Kuku jarinya juga hitam. The bibir is black. Lipstick hitam lagi. And her baju black. Bajunya juga hitam lagi. Why you never talk to her? Apakah engkau tidak pernah bicara dengan dia? So I said, "Sister, Saya katakan, sister, do me a favor.
Sister, lakukan sesuatu untuk saya. You pray for my daughter. Lakukan sesuatu, berdoa untuk anak saya. But don't talk to her and don't teach me how to mother her. Oke, berdoa, jangan bicara dengan dia dan jangan ngajar saya untuk menjadi ibu bagi anak ini. You leave the mothering to me. Kau tinggalkan mother itu untuk saya. Because I am the mother, not you. Karena saya adalah mama, bukan kamu. And you don't have children. Engkau tidak punya anak. Can you do that? Dapatkah engkau lakukan itu? Okay. So I said, my daughter is like any ordinary teenager who has to grow up and find Jesus for herself. Anak saya sama seperti anak gadis yang lain yang bertumbuh dan akan menemukan Tuhan Yesus sendiri dalam hidupnya. Just because my children are born in a pastor's family, it doesn't make them saints. Oke. Anak kita yang lahir di dalam keluarga pastor tidak membuat mereka langsung orang-orang kudus. They need to know Jesus for themselves. Mereka perlu kenal Tuhan Yesus sendiri dalam hidup mereka. They need to be on a journey to discover Jesus for themselves. Mereka pun berjalan menuju untuk journey untuk menemukan Tuhan Yesus sendiri dalam hidup mereka. And she said, oh. Oke, dia bilang gitu. Ya. Praise God. Puji Tuhan. When my daughter turned 18 years old, Waktu anak perempuan saya, gadis saya 18 tahun, all the black makeup is no more there. ya makeup yang hitam-hitam semua juga sudah nggak ada lagi di All sini. the black lipstick became pink now. yang warna hitam jadi pink sekarang. And then all the black nails also no more there. Yang hitam semua hilang dari sana. Today when she goes out, she never put makeup. Sekarang dia keluar, dia nggak pakai makeup lagi. You see, she was on a journey of discovering God for herself. Dia dalam perjalanan untuk menemukan Tuhan sendiri di dalam If hidup. I was worried about family honor, I would be ashamed of my daughter. Oke, kalau saya hanya mengutamakan nama keluarga, nama baik keluarga, saya akan melihat anak-anak ini memalukan saya. And I will be at her ears like a mosquito. Ya, nanti saya akhirnya seperti nyamuk yang terus ngomel di mereka terus. I will drive her away. Saya akan membuat mereka akan melarikan dari rumah. Jesus told me one day, love her through her journey. Oke, Tuhan Yesus katakan kepada saya, kasihilah anakmu melalui perjalanan hidupnya. Speak the truth in love and let her choose for herself. Bicara kebenaran dalam kasih, biarlah dia sendiri yang menemukan dan memilihnya itu. Jesus has been very good to my family. Tuhan Yesus sangat baik dalam keluarga saya. He's called my son. Dia sudah menangkap anak saya. He's called this one with a black eye. Dia sudah memanggil anak saya. And he called this one from my womb. Dia sudah memanggil ini mulai dari kandungan saya. God is good. Tuhan itu sangat baik. Hallelujah. Amen. Puji Tuhan, haleluya. So I encourage you. Saya menguatkan engkau. When you open your heart to Jesus, Waktu engkau membuka hatimu untuk Tuhan Yesus, the Holy Spirit has already come upon you. Roh Kudus sudah bekerja di dalam hidupmu. But you must live life with Him in you. Harus hidupi bagaimana Roh Kudus di dalam hidupmu itu ada Roh Kudus. Bagaimana izinkan dia sadar bahwa dia ada bersamamu. He will walk with you. Dia akan berjalan He will bersama-sama. teach you. Dia akan mengajarkan. He will tell you traditions that don't make sense, let it go. Dia akan katakan tradisi yang tidak ada masuk akal dibuang dari hidup. Take on the culture of God. Terima kebenaran firman Tuhan itu, prinsip firman Tuhan Let itu. the kingdom of God come into your life as it is in heaven. Biarlah kerajaan sorga prinsipnya itu datang di dalam hidupmu di dunia ini sama seperti yang ada di sorga. Let the kingdom
come upon your family and your society as it is in heaven. Biarlah kerajaan surga punya itu tuh prinsip itu, kingdom punya itu ada di dalam hidupmu, dalam keluargamu, dan di dalam komunitasmu. Because you're a chosen people. Kau adalah orang yang telah dipilih Tuhan. You're a holy people. Engkau adalah orang yang kudus di hadapan Say Tuhan. again with me, I am wise. Katakan lagi bahwa saya wise. I'm Saya healthy. Saya healthy. I am wealthy. Saya wealthy. Saya ya. Amen? Amen. Hallelujah. Let's stand to our feet. Mari bangkit berdiri. We're going to pray right now. Kita akan berdoa. How many of you say, Pastor, please pray for me. I want to get rid of all the old culture from my life. Siapa yang ingin katakan bahwa Pastor, mari berdoa untuk saya. Saya ingin membuang yang lama dari hidup saya. Ada istiadat yang lama dari hidup saya. I want the kingdom of God's culture. Saya ingin kerajaan surga punya culture. If you want that, let's lift our hands to God. Kalau engkau mau itu, mari sama-sama kita angkat tangan untuk Tuhan. Hallelujah. Father, you see the hands of your people who are raised to you. Tuhan, Kau lihat setiap tangan yang diangkat untuk Tuhan. They are your children. Kami adalah anak-anak-Mu. Father, I pray that you will bless them. Saya berdoa supaya Engkau memberkati mereka. I pray in the name of Jesus Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. that the blood of Jesus Saya berdoa biarlah darah Tuhan Yesus will purge and cleanse akan membersihkan setiap dari kami, ya Tuhan, from every form of old and dead work. daripada hal-hal yang lama, hal-hal yang mati dalam hidup kami, tradisi lama yang mati dalam hidup kami. Let us come alive Biarlah kehidupan yang ada dalam hidupku. in Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datanglah yang baru dari sorga. I pray for healing. Saya berdoa untuk kesembuhan. Pray for your purpose Saya berdoa untuk tujuan hidupmu. will be fulfilled. Biarlah tujuan Tuhan dalam hidupmu dapat di-fulfill, artinya dapat dicapai. Where the enemy seeks to stand in the way of a breakthrough, Di mana musuh berdiri di tengah untuk membuat you mengalami terobosan, biar itu dihilangkan in dari the musuh name of dalam Jesus, nama be Tuhan Yesus. broken in Jesus' name. Kami patahkan musuh itu dari We hidup saya. thank you for breakthroughs, Lord. Terima kasih Tuhan untuk terobosan itu, Tuhan. In the name of Jesus we pray. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amen. Amen. God bless you. Thank you, Pastor. Tuhan Yesus memberkati.